कब शुरू होता है एक ऐसा मोड़ जो आपकी जिंदगी और सेवकाई को, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है? जब आप अपनी जिंदगी में गोलियत को मारते हैं। हर एक विश्वासी के लिए एक गोलियत बना है। প্রতিটা বিশ্বাসীর জন্য একটা গলিয়ত আছে। उस गोलियत को मारे बिना आपकी विश्वास की जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। আর সেই গলিয়তকে যতক্ষণ না মারতে পারছেন না ততদিন আপনার বিশ্বাসের জীবন শুরু হতে পারবে না। दाऊद तब लोगों की निगाह में आया দাউদ তখন লোকদের সামনে নজরে এলেন जब उसने गोलियत को मार दिया। যখন দাউদ গলিয়তকে মেরে দিয়েছিল। तब लोग कहने लगे তখন লোকরা বলতে লাগলো कि दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। দাউদের উপর ঈশ্বরের আত্মা নেমে এসেছে। शाऊल ने हजारों, दाऊद ने लाखों को मारा है। 16,000 কিন্তু দাউদ লাখো লোকদের মেরেছে। यानी दाऊद की जिंदगी की असली शुरुआत, মানে দাউদের জীবনের অরিজিনাল শুরু হচ্ছে वो गोलियत के मारने से हुई थी। সেই গলিয়তকে মারার পর তার জীবনে নতুন শুরু হয়েছিল। आपको परमेश्वर ने अलग अलग बुलाहट के लिए बुलाया होगा, আপনাকে আলাদা আলাদা ভাবে ঈশ্বর আপনাদেরকে ডেকেছে। लेकिन वो कब शुरू होता है एक ऐसा मोड़ जो आपकी जिंदगी और सेवकाई को, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है? কিন্তু কোন টাইমে শুরু হয় সেই জীবনের মোড় যার পর থেকে আপনার জীবন সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তন হয়ে যায়? जब आप अपनी जिंदगी में गोलियत को मारते हैं। যখন আপনি আপনার জীবনের সেই বাধা স্বরূপ গলিয়তকে খতম করে দেন। गोलियत शैतान जो है वो शारीरिक रूप में नहीं है। গলিয়ত যে আছে, শয়তান যে আছে, সে শারীরিক রূপে নয়। वो कोई पार्टी नहीं है, সে কোনো পার্টি নয়। वो कोई धर्म का व्यक्ति नहीं है, সে কোনো ধর্মের ব্যক্তি নয়। वो हमारा विरोध करने वाला व्यक्ति नहीं है। সে আমাদের বিরোধ করা ব্যক্তি নয়। वो शैतान है। সে শয়তান আছে। शैतान की ताकतें हैं শয়তানের তাকত আছে जिनको हराए बिना যেটা বিনা হারাতে आप अपनी जयवंत वाली जिंदगी कभी शुरू नहीं कर सकते। আপনি একটা জেতা জীবন কোনোদিন শুরু করতে পারবেন না। गोलियत को मारने से पहले भी दाऊद एक विश्वासी था, গলিয়তকে মারার আগে দাউদ একটা বিশ্বাসী ছিল। लेकिन गोलियत को मारने के बाद उसकी असली बुलाहट शुरू हो गई। কিন্তু গলিয়তকে মারার পর দাউদের অরিজিনাল তার জীবনে কাহিনী শুরু হয়। अब सवाल ये है, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা, अगर गोलियत को हराए बिना বিনা গলিয়তে হারানো বিনা मेरी जिंदगी की असली शुरुआत नहीं हो सकती, আমার জীবনের রিয়েল শুরু কোনোদিন হতে পারে না। तो सवाल ये है এখন প্রশ্ন হচ্ছে कि मैं गोलियत को हराऊं कैसे? আমি সেই গলিয়তকে হারাবো কিভাবে? शाऊल के जैसा ऊंचा और लंबा पूरी सेना में कोई नहीं था। সোলের মতো তাদের সেনার মধ্যে এত উঁচু কেউ ছিল না। सभी शाऊल के कंधे तक आते थे, इतना लंबा था शाऊल। সোল রাজার কাঁধ পর্যন্ত সবাই লোক ছিল একদম। लेकिन जब वो गोलियत के सामने गया तो उससे डरने लगा, लड़ने की हिम्मत नहीं थी शाऊल में। কিন্তু যখন গলিয়তের সামনে সেই সোল গেল তো তার মধ্যে ভয় খাচ্ছিল সে, কারণ তার সঙ্গে লড়াই করার তাকত তার ছিল না। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से हट गया था, কারণ সে ঈশ্বরের বাক্য থেকে সরে গেছিল। अपनी मर्जी करने लगा था, নিজের ইচ্ছাতে সে জীবন কাটাতে শুরু করেছিল। पवित्र आत्मा की सुनना उसने छोड़ दिया था। পবিত্র আত্মা শোনা সে ছেড়ে দিয়েছিল। लेकिन दाऊद কিন্তু দাউদ जो एक छोटा बच्चा, एक यंग बच्चा था, যে একটা ছোট বাচ্চা একটা ছিল, एक टीन एज बच्चा था, একটা কিশোর বয়সের একটা ছেলে ছিল। जब उसने गोलियत को देखा যখন সে গলিয়তকে দেখেছিল उसने कहा, সে বলল मैं इस गोलियत को, আমি এই গলিয়তকে जिस तरह शेर और भालू को मैंने परमेश्वर की कृपा से हराया था, जाबे- मैं इस गोलियत को भी हरा दूंगा। যে বাঘ সিংহকে ঈশ্বর আশীর্বাদ দ্বারা হারিয়েছিলাম, এই क्योंकि- গলিয়তকে হারাবো। क्योंकि दाऊद के ऊपर प्रभु का अभिषेक था, কারণ দাউদের উপর ঈশ্বর অভিষেক ছিল। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। কারণ দাউদের উপর ঈশ্বর অভিষেক ছিল। कैसे आया वो अभिषेक? কিভাবে এসেছিল সেই অভিষেক? क्योंकि दाऊद तौबा के जीवन में रहता था, কারণ দাউদ অনুতাপ করেছিল আর অনুতাপপূর্ণ জীবন সে उसने কাটাতো। मन फिराव के योग्य फल लाए थे। সে মন পরিবর্তনের যোগ্য সে ফল নিজের জীবনে এনেছিল। जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था সে জঙ্গলে সে গরু ছাগল চড়াতো। और उसके भाई ऐश करते थे राजा की सेना में। আর তার ভাইরা আনন্দ উল্লাস করতো রাজার সামনে সেনাদের মধ্যে। शैतान बोलता होगा, শয়তান বলতো, ए क्या फायदा है यीशु मसीह को मानने का? এ কি ফায়দা আছে প্রভু যিশুকে মানার? अरे चल तू भी अपने भाइयों की तरह ऐश कर। क्या तू सारा दिन यीशु यीशु करता रहता है, भेड़े चारता रहता है? देख कितना ओस पड़ रहा है, कितनी बारिश हो रही है, कभी धूप पड़ती है,
क्या तू बेकार सा काम करता रहता है, चल आ और बाकी अपने भाइयों की तरह ऐश कर। আরে দেখো তোমার কোনো ফায়দা হচ্ছে না, তুমি জঙ্গলে ঘুরেই বেড়াচ্ছ, চলো বাকি তোমার ভাইদের মতো তুমি আনন্দ উল্লাস করো একদম। लेकिन वचन कहता है ঈশ্বরের বাক্য বলে दाऊद परमेश्वर के साथ वफादार था, দাউদ ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বস্ত ছিল, जंगल में भी प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। জঙ্গলেতেও ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে ছিল। जिस तरह एक विश्वासी की जिंदगी में जंगल का जीवन आता है, যেভাবে একটা বিশ্বাসের জীবনে জঙ্গলে জীবন আসে, यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में गए और 40 जंगल का जीवन बिताया और 40 दिन उन्होंने रोजे रखे। প্রভু যিশু বাপ্তিস্মা নেওয়ার পর 40 দিন জঙ্গলে ছিলেন আর क्या है? উপবাসের সহিত কাটিয়েছিলেন। जंगल का जीवन क्या है? জঙ্গলের জীবন কি আছে? एक मुश्किल जीवन। এটা মুশকিলপূর্ণ জীবন। जंगल में जीना आसान नहीं होता। জঙ্গলে জীবন কাটানো অত আসান নয়। एक मुश्किल जीवन, এটা বহুতই কষ্টকর জীবন। एक ऐसा समय जब आपको प्रभु के लिए खड़े रहना पड़ता है। একটা এমন একটা সময় যেটা ঈশ্বরের জন্য আপনাকে দাঁড়াতে হবে। प्रार्थना करने के लिए भी गालियां सुननी पड़ती हैं। প্রার্থনার জন্য আপনাকে পরিবারে গালিগালাজ খেতে হয়। चर्च जाने के लिए भी 100 बातें सुननी पड़ती हैं। মণ্ডলীতে যাওয়ার জন্য লোকরা হাজার আপনাকে গালিগালাজ করে। समाज आपका इनकार कर देता है, আপনার সমাজ আপনাকে পরিত্যাগ করে, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, আপনার আত্মীয়রা আপনাকে ছেড়ে দেয়। लेकिन आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं, কিন্তু আপনি প্রভুতে দাঁড়িয়ে থাকেন, वफादार रहते हैं, আপনি প্রভুর সাথে বিশ্বস্ত থাকেন। निराशा दूर करने के लिए शराब पीने नहीं चले जाते, আপনি নিরাশার কারণে আপনি মদের ভাটিতে চলে যাননি, पाप करने नहीं चले जाते, আপনি পাপের দিকে যাননি। तो फिर आप उस अभिषेक को पाएंगे जो दाऊद ने पाया था। তারপর আপনি সেই অভিষেককে পাবেন যেটা দাউদ পেয়েছিল। और जब वो अभिषेक आएगा आपके ऊपर, যখন সেই অভিষেক আসবে আপনার উপর, कोई गोलियत टिकाना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। আপনি সেই গলিদের মতো সেই শয়তানকে হারিয়ে ফেলবেন। वो बीमारी का गोलियत, সেই রোগ স্বরূপ সেই গলিয়ত, कर्जे का गोलियत, সেই ঋণ স্বরূপ গলিয়ত, फाइनेंशियल ट्रबल का गोलियत, সেই আর্থিক সমস্যার স্বরূপ গলিয়ত, परिवार की मुश्किलों का गोलियत, পরিবারের সমস্যার স্বরূপ গলিয়ত, सारे गोलियत आपके पांव के नीचे होंगे। সমস্ত গলিয়ত আপনার পায়ের নিচে In the হবে। mighty name of Jesus, वो आपके प्रभु- पांव के नीचे होंगे। প্রভু যিশুর জীবিত নামে আপনার পায়ের নিচে হবে। हालेलुया। হালেলুয়া। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। উচ্চ আওয়াজে বলো হালেলুয়া।